अस्सलाम वालेकुम। तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए ज़हर कातिल है। तंबाकू में हलाकत खेज़ ताबकारी पाई जाती है जो हुक्का या सिगरेट पीने वालों के जिस्म में उतरती चली जाती है। इस ताबकारी का शिकार न सिर्फ सिगरेट पीने वाला होता है बल्कि उसके आसपास के अफराद भी मुतासर होते हैं। सिगरेट नोशी के वक़्त जिस्म इंसानी के अहम अज़ा फेफड़े, जिगर, गुर्दे, लबलबे, नीज़ हड्डियाँ भी इस ताबकारी का निशाना बनती हैं। एक दिन में 1.5 पैकेट सिगरेट पीने से जिस्म में 300 एक्सरेस के बराबर ताबकारी फेफड़ों के अंदर जाती है। यूँ सिगरेट नोशी फेफड़ों के कैंसर का बाइस है। चूँकि तंबाकू की बेहतर फसल के हसूल के लिए लंबे अरसे तक फॉस्फेट खाद का इस्तेमाल किया जाता है और फॉस्फेट खाद में यूरेनियम पाया जाता है, लिहाजा इस वजह से तंबाकू के पौधे बड़ी आसानी से यूरेनियम जज़्ब कर लेते हैं। तंबाकू जहरीली चीज़ है, इससे निकाला गया जहर निकोटीन कहलाता है। तंबाकू नोशी करने से इसका जहर जिस्म में अंदर ही अंदर अपना काम करता है और इंसान के दिल, दिमाग, फेफड़ों पर मनफी असरात मुरतब करता है। तंबाकू को जब पहली बार इस्तेमाल किया जाए तो मतली की कैफियत बन जाती है, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगती है, सर चिकराने लगता है। ये उसकी जहरीली अलामात में शुमार की जाती हैं जो इसका जहर खून में पहुंचने से फौरी तौर पर ज़ाहिर होती है। तंबाकू के इस्तेमाल से बीनाई कमज़ोर हो जाती है। अगर बच्चे तंबाकू नोशी करें तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा कम हो जाती है। तंबाकू को पान में भी डालकर इस्तेमाल किया जाता है। हुक्का की तंबाकू नोशी से ज़्यादा ख़तरनाक सिगरेट, बीड़ी पीना है। ताहम हुक्का पीने में तंबाकू का ज़्यादा जहर हुक्का की नए और हुक्का में मौजूद पानी में रह जाता है। इसी वजह से हुक्का इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना सिगरेट, बीड़ी पीने या तंबाकू को पान में खाने या फिर इसे सूंघने से होता है। हुक्का अगर खाना खाने के बाद पिया जाए तो इसका नुकसान कम होता है, मगर खाली पेट हुक्का पीना नुकसानदेह है। शुरू में इंसानी जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इस काबिल होता है कि वो सिगरेट नोशी से पैदा होने वाले ख़तरात का मुकाबला कर सके, मगर बतदरीज इसमें मुकाबला करने की सकत कम हो जाती है और ख़तरनाक ताबकार मादे सालों तक फेफड़ों में जमा होते रहते हैं। इस दौरान जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इन जहरीले मादों की सफाई की कोशिश में मसरूफ़ रहता है, लेकिन इस दौरानिया में यह ताबकार खून में शामिल होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों जिगर, लबलबा, गुर्दों, थायराइड ग्लैंड्स और हड्डियों के गूदे तक पहुंच जाते हैं। यूँ इन अज़ा के करीब तरीन सेल्स की तबाही यकीनी है। सतह ज़मीन से अक्सर औक़ात एक ताबकार गैस रेडॉन की हल्की सी मिक़दार खारिज होती रहती है जो कि रेडियम से हासिल होती है। सर्दियों में जब गैस हीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो इनसे निकलने वाली गैस रेडॉन गैस को ख़तरनाक और मोहलक बना देती है। ऐसे में अगर कमरे में सिगरेट नोशी भी हो रही हो तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाती है, इन अफराद के लिए जो सिगरेट पीते हैं और उनके लिए भी जो सिगरेट नोशी नहीं करते। सिगरेट नोशी से छुटकारे के लिए निकोटीन च्युइंगम लोजेंजेस को अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो इससे तंबाकू नोशी ख़त्म करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इस दौरान सिगरेट नोशी से इज्तनाब ज़रूरी है। तंबाकू के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह पुरसुकून होना है और जब इसे तर्क कर दिया जाए तो इसके नतीजे में होने वाली बेचैनी यकीनी है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और आम दिनों में हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखने से सिगरेट नोशी से नजात में मदद मिलती है। बाकायदगी से मसाज करवाना, चीनी मार्शल आर्ट की जिस्मानी वर्जिश और शुरू के चंद माह में
ہر طرح کی سٹریس، ذہنی دباؤ، تھکا دینے والی صورتحال سے ایوائڈ کیا جائے۔ اگر آپ کھانے کے بعد سگریٹ یا حقہ پینے کے عادی ہیں تو اس کا متبادل باقاعدگی سے دانت صاف کرنا، چوئنگم چبانا شروع کر دیں۔ جب آپ تمباکو نوشی سے حتمی چھٹکارا کا فیصلہ کر چکے ہوں تو پھر ایش ٹرے ضائع کر دیں۔ گھر کی سیٹنگ تھوڑی تبدیل کر دیں۔ اس سے وابستہ کوئی چیز زیر استعمال نہیں رہنی چاہیے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے پیسے کے ضیاع سے بھی بچ جائیں گے۔ جاگنگ کی عادت اپنا لیں۔ باغبانی میں توجہ دینا شروع کر دیں۔ اس دوران پھل، سبزیاں، دودھ اور اس سے تیار اشیاء، خشخاش کا سالن یا دودھ، 1 کپ میں پسے بادام، 1 کھانے کا چمچ خشخاش، 1 چائے کا چمچ پیس کر اچھے سے حل کر کے جوش آنے پر اسے نیم گرم لینا بھی سکون پہنچاتا ہے۔ تمباکو سے نجات کا قدرتی طریقہ علاج لیموں سے کیا جا سکتا ہے۔ 1 لیموں کے 7-8 ٹکڑے کر لیں۔ جب بھی تمباکو کی طلب محسوس ہو تو لیموں کا 1 چھوٹا ٹکڑا آہستہ آہستہ چوس لیں۔ اس سے نیکوٹین کی طلب سے ہونے والی بے چینی اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ لیموں سے نہ صرف آہستہ آہستہ تمباکو نوشی سے چھٹکارا مل جاتا ہے بلکہ خون میں موجود تمباکو کا زہر بھی خارج ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی تمباکو کے بہت زیادہ استعمال سے جسم میں نیکوٹین کا زہر شامل ہو جاتا ہے۔ نیکوٹین کا زہر دور کرنے کا آسان، قدرتی، سستا طریقہ: دیسی گھی 1 کھانے کا چمچ، مرغی کا گوشت 125 گرام کے ساتھ یخنی تیار کر لیں۔ رات سونے سے قبل اسے ہفتے میں 2-3 بار چند ماہ لینے سے زہر ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ کے زیادہ استعمال سے بھی نیکوٹین کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ دھماسا، جسے سچی بوٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کا سفوف آدھا چائے کا چمچ، پانی آدھا کپ، اچھے سے جوش آنے پر نیم گرم کھانے کے بعد دن میں 1 بار لینا، یا پھر دھماسا سچی بوٹی کا سفوف آدھا چائے کا چمچ سادہ پانی کے ساتھ صبح ناشتہ یا رات کھانے کے بعد لینے سے بھی ہر قسم کے زہریلے گندے مادے جسم سے نکل جاتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور یہ قوت مدافعت میں اضافہ کر کے بیماریوں سے یقینی تحفظ دیتا ہے۔ نیکوٹین چنگم کے چند ہفتے استعمال سے بتدریج سگریٹ نوشی سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو نیکوٹین چنگم لوزنجز لینا پسند نہیں کریں تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ تمباکو نوشی چھوڑنے سے صحت پر مثبت اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر نارمل، نبض کی رفتار بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آکسیجن اور کاربن مونو آکسائڈ لیول خون میں نارمل ہو جاتا ہے، دل کی بند شریانوں، فالج، پھیپھڑوں کے کینسر، ہارٹ اٹیک کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی معلوماتی اور یونیک ویڈیوز پر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔